na adafo ye kwaso ye chia obi biara edemo eba Oman channel so muni aba akua yi telematna sidie na chese na wotwe mu nsemu a ekoso enadwo dade na ma memfa bi emowe na ye nyina ya tede na so sebe ya obenya mu nkyeremu de agye di se ye bekoso na ye de emu nkyeremu so abo na empanifo ebu bi se ade akye ni ante asempa yante asembone na chese ye chiri na we na asembone no atra so asembone we ni ya asemu a wosomu anase woso anu a ekam ye kwase agye wo nsem ni nada efa eya brantia wodi mfihia eya aduonu nwotwe ewo eya sunyane buru ene ne mpotemu krom ho de na se ekiremu ya besim Alaska mpotemu ho na tesa brantia yi etie eya tesa wodi ne djuma na wo mu kiremu na tesa brantia yi obi a wo ye former footballer say no kra na de wo ye papa ne say wo ye sports commentator ya tesa ne wajije ho skills ya abole bofo bebo na de nyina ene tesa wotimi boje so pan yie ema yesu so etimi eto yie na ne nyina nkamfo anso no na chese ne dwumadi a wodi pan de na se wo architectural na chese wono no bedrodron dan ema wosi adanfo so etimi asom na chese ufie wonya bi ede wuti ato ene ade wo nyina da dwumadi a abrantie edie na chese kamia kwese nani abrisika yie pan nti ne dwumadi a wodi nyina nya de se eso ani edema no nti na se wo so opekwan opekoti kwan foforo so na wotimi ebo modern wonye sika ententem na abusia mene wo kase de na chese anyambransem abrantie die se enipa miensa enene no sisi amene wo kase de ya che se abrantie eku wo mu ene ekrom ho Alaska krom ho se wo hwehwe oba no wanhunu na tempare wantimi ankonkopie Richard Jemfi apia yi efie dia na chese watwitwa ne de na hye ne fridge mu abrantie di sanya bransem a eneyi ena chese abrewa yi puma kwa mu ananyankopon so ate ne so atua ama na die wakwa foforo na foforo na wode kokko wie aya abrantie banansa abofra bako a ne die betodwa Steven Sapon enei no fofia anto ata ama enei no ni sunsuma dinti no aposifo anase ayetimamfo ensa atimi aka abrantie Richard Jemfi apia na busia ensem no mu nkyeremu de na kyese Sapon Steven yi ade a kyese wo boboro na kyese ye ka boro bofo na kyese na ni hu ye pa ntia ne park so no aduru ho tokuro bi mu no aduru ho ene ye bofo ko na sekura be hu na ubehu Steven Sapon ewo ho na no na kyese wo mu kyeremu na kyese wo mu a wo mu wo ho no kyeremu ye pa abrantie Richard ede Steven say womra na woni ne enko ba bi ntia ne woni ne gira ho mpunimpu na kyese hora na pabam ye hu Steven Sapon ebiemu na no na kyese nyankopon a kyese wono de wodi wachi a no wodi wachi ye pa no wo mo hwehwe no a che ye pa no wo mo hu Steven Sapon ne senti no abrantie ba kwa na se ne yonko brebo pa wono no ebo kosia etafre na wo kire mu se mi hu sa Steven ane Richard ejira ho se Richard no no wo bia wo ye widini no a kyese wo ku nkrofo no wo do makɔhye fridge mu ana na danfo no yonko brebo kyerɛ se wo hu se wono Steven ejira ho enti na mu misa no na mi hu su me on ni gina ho krampo ya de se me san hu se wono no asan aba anamon a kyese wo mo ekɔ enti no bibia ni a mu misa papa yi anase mu misa brantia wodi mfrisia aduonu nwatwin san se wono ana wo susu se wono no wono ni wo bibia na se Steven yi ne krabia de kyese mu misa ba bia wo enuma kyese abrantia etimi sisuwa ema temamufo ye se dabi se ne abofra ketwa etimi esiso esan kyerɛ se wo hu se wono Steven ene Richard ena kyese wo mu gina ho wo mu aba na mode ene wo mu mode na wo mu nko ne fie eno nam so matemamufo mabu a wo mu ewotim ewo ho de wo mu bɔ mode ekɔ ne fie wo mu kɔ ne fie ho no wo mu search ba bia anya de se wo mu hu Steven Sapon ewo ho Steven edi mfrihia edunum 15 years na we na wo mu biebie dan nyina dan ba akopɛ de na kyese bie emie ena temamufo ya se da bi dan we bie mame na enkyeremu a Richard so ede bo a kyese wo no so kyerɛ se dan no kra no be se 2 years kra mpo nya de se watimi abie dan no eno kra mpo na busia shirt mamufo abufo ede wo mo kɔfa apikase ene dema ene ne ho da nadoa ebe bobo mu kenkenkenken wo mu bie ya busia na kyerɛ se nyambransɛm a Richard Jemfi apia yi adi enye asemkuma kra fridge ono ane fridge ena kyese wo abɔ moden atwitwa nipa nam ga ene wo de ahyem ene wo bɔ modern no wo kye wo kɔhye saa dan ni mu a ene no wo twa wuti eno te se no kamia kwese mochi room ene wo twa wuti a so wo pa wo de be hye fridge ni mu wo pa wo de be to ho wo twa wo nan a no ne wo hye fridge wo bie fridge ni mu se dia ese nipa nan sabi udidi ana de akyeme enipa nan enipa nsa enipa ti enipa body nipa wedie
ɛna kyɛ sɛ ɛyɛ Richie Jemfi apia yi abɔ mmɔden atimi akora ɛwɔ fridge mu na busia sɛnea fridge ni mu nam ne tie ne na kyɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ yɛahodwire paa ɛno nam so matemamufoɔ ne yɛsɛ ne wɔn bɛsopa ne yie paa ɛna wɔn boro no botrofo paa ɛnam so ɛna no wɔn wie no wɔn ɛkɔgya ne hyɛ aposifoɔ a wɔn ɛwɔ ɛyɛ abisimu ne mpɔtɛmo ɛnsa ɛna yɛ aposifoɔ nso bɔ nkwanten baayɛ na kyerɛ sɛ ɛdan ne mu kura mpo no sɛ na temamfoɔ nkɔ ɛkora wɔn ahu na mmom wɔn hu sɛ nipa ti ne nipa nam ne ade hyehyɛ fridge mu na mmom no wɔn ahu sɛ abrante baako ɛda hɔ no wɔn pie so no wɔn hu sɛ abrante baako nso ɛda hɔ ano no wɔn akunu nanso wɔn nya ntwa ne ti mfiri so ɛno ɛna nam so ma aposifoɔ ɛtoto nano ɛyie no ɛna yi me no wɔ kasa de aposifoɔ nso so atimi akye ɛyɛ abrante ɛyɛ Richard amane no wɔda ɛyɛ aposifoɔ kukumu a wɔn ɛtoto nano yie paa na busia sansem wei ɛnam sɛ sansem wei ɛyɛ nsɛm a yɛ ahodwire nti no ɛyɛ oposi pani me kyerɛ ɛyɛ COP Dr. Akufu Dampare wɔbɔ mmɔden paa ntempara ɛkɔkɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ abisim ɛne ne mpɔtɛmo wɔne ne mpanifoɔ nyɛ ɔno nko a ɛna kɔɔyɛ ne CIDfoɔ ne nkeka ho a wɔn kɔɔyɛ wɔn nyinaa atimi kɔkɔpie mu hɔ ɛde yɛ akɔnsɛm paa ɛde ma ɛyɛ busia nei no ɛyɛ abrante a wɔde mfirihyia ɛyɛ aduonu ɛnwɔtwe atimi agye wɔn kra ɛde wɔn ɛde hyeɛ ɛkra fi wɔn nsɛm no wɔn ɛto nnwom paa ne nnwom a wɔn to na it is well with my soul ɛne wɔn toto bia ɛde yɛ akɔnsɛm egu so ara ɛde ma abusua no ɛnɛ yi papa baako no a kyɛ sɛ wɔn ɛka ho bi wɔ kyerɛ mu a na kyɛ sɛ ne ba no kura mpo na kyɛ sɛ ɛyɛ ɔno Richard ne kunu no ɛyɛ adeɛ sɛ Richard no ɛyɛ n'adwumayɛni ya kyɛ sɛ wɔne ne ɛna kyɛ sɛ ɛdi dwuma yie paa ama saa da no kura no wɔtumi ɛkɔkɔma no papa no ɛtumi kɔkɔma no ɛyɛ 15,000 Ghana cedis ne nyinaa mu na kyɛ sɛ Richard ɛna hyɛ ne keten sɛ wɔn fasa sika no ɛnsan ɛmmra ebi mu nso so ɛkyerɛ na kyɛ sɛ Richard agye sika kɛseɛ ebi mu kyerɛ na sɛ 10,000 na wagye ɛde afiri wɔn so wɔn moa na wɔn ntumi hwehwɛ wɔn ba ɛmfa ɛma wɔn ne nyinaa mu nkamfo ano sɛ na ɛyɛ Richard Jemfi yada ɛna kyɛ sɛ wɔdi saa nyambra nsɛm kye wɔn ma de hyeɛ na de wɔde wɔn akɔkɔgu fridge mu na no ɛna Ghana for bibisa sɛ na saa fridge kora wɔkipi wɔn mu wɔde kɔyɛ dian aposifoɔ asonsɛm no mu na me no kasa nso de aposifoɔ abɔ mmɔden paa akye nipa mmienu ɛde aka ɛyɛ Richard Jemfi ɛho ya wɔn ɛtoto na no sɛ nipa deɛ wɔn se wɔn ɛmfa edin ɛma meto abɔnten na ɛntɔ sɛ wɔn bɛyɛ hwehwɛ mu na wɔn anya asɛm no pomasi brɛ ne deɛ wɔn bɛkɔ so na wɔn ayɛ na ɛyɛ yankasa papa ɛyɛ IGP ekoko PM ho de ene wode aseda piesie pa ena amate mamufoɔ ede ama ɛyɛ CID ne aposifoɔ ene afei nso ɛyɛ police personnel bi a wɔn ka ho bɔ mmɔden etimi ama hwehwɛmu nso etimi kɔso de wode aseda piesie ede ama wɔn na ya kɔnsɛm de wogusora ede ma abusuafo ena emi ne wo kasa nso no papa ba kɔ no nso ka ho sɛ yenya ehu abusuafo a wɔn ede hye no no a ɛyɛ Richard Jemfi apia wɔbɔ mmɔden eku no a ese wode no akokɔhye fridge mu yegusora ɛyɛ hwehwɛmu nti aposifoɔ ede ensɛm no beto abɔnte so a GND sɛ ɛbɛfa na yɛde bi nso so abɔ ɛwɔ ɛyɛ kasamfoni ɛso ɛna yɛ joda mesrɛw fa wonsa ɛyɛ adwuma ɛmo obi ɛnada wo ɛma wo nkonkodi ewudi esɛm ati sɛ yi sanse kɔba ne sade a waso ɛbɛyɛ hye papa midiane akua Italy yɛma abusian nso so hyɛden papa sanse nsɛm wei mete yɛ me ho adwiri mu na mmom sɛ sanse ɛwɔ sɛ mebɔbɔ amane nti no ɛna nei maba bɛtena so medɔw pa kɔsara na tena fidie ne so me producer deɛ ɛyɛ nana aba agyeba ɛna me camera me sound ɛso so yɛ Richie Makramo